سہیل شوکت بٹ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. اور ہمارے پاس یہ الفاظ ہی نہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کر سکیں. دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 2.5 ارب روپے سے یونین کونسل لکھو ڈیر میں سیوریج سسٹم، پینے کے پانی کے ٹیوبل، واٹر سپلائی، اس کا کام تقریباً آخری مراحل میں ہے. آج ہمارے پاس سردار ایاز صادق صاحب سپیکر قومی اسمبلی اور زہیب شوکت بٹ صاحب تشریف لائے ہیں. آج الحمدللہ لکھو ڈیر یونین کونسل کی تمام گلیوں کی پی سی سی کا افتتاح کیا گیا ہے، جو انشاءاللہ فوری طور پر سردار ایاز صادق صاحب کے حکم پر یہ کام انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، اور اپنے یونین کونسل 174 لکھو ڈیر کے تمام جو رہنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سردار ایاز صادق صاحب کے اور سہیل شوکت بٹ صاحب کے کہنے پر ہمارے علاقے میں اتنے بڑے فنڈز جاری کیے. کچھ جگہ پر میرے دوست، میرے بھائی میرے پاس آتے ہیں، مگر ان سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جس طرح سردار ایاز صادق صاحب نے حکم کیا تھا کہ لکھو ڈیر یونین کونسل کی کوئی ایک گلی بھی نہیں بچے گی. اگر کسی جگہ پر پہلے سروے میں کوئی گلی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ آنے والے فیز میں وہ بھی مکمل ہوگی. ہمارے سامنے زارا پیر کی آبادی ہے، یہ رنگ روڈ کے دوسری طرف ہے، اس کی ہم نے سیوریج کا سروے کروا دیا ہے. اگلے فیز میں 1-2 ماہ میں انشاءاللہ زارا پیر کا بھی سیوریج سسٹم شروع ہو جائے گا. تو میں ایک گزارش کروں گا سردار ایاز صادق صاحب کو کہ ہم جہاں یہ آج کھڑے ہیں، یہ گلشن نور محلہ ہے لکھو ڈیر کا، یہاں پر اور میاں ٹاؤن، عاشق ٹاؤن، نبیل ٹاؤن، یہ 3-4 آبادیاں جہاں پر سوئی گیس موقع پر ہے ہی نہیں، موجود نہیں. اس کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ان آبادیوں میں سوئی گیس کی منظوری لے کر دیں. آپ کا بہت شکریہ. اب میں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب بھائیوں نے ایک مختصر سی کال پر سارے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں آپ سب کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. تو میں اب بلا تاخیر زحمت دوں گا اپنے قائد میں اپنے بھائی زہیب شوکت بٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سہیل شوکت بٹ صاحب کی جگہ نمائندگی کرے. زہیب شوکت بٹ. کیڑی پریشانی ہے منو دس دے. او سونا لگدا میاں شہباز جد نگر نگر آواز جدا خوشحالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے قابل عزت بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم. چونکہ تمہیں پتا ہے آج تو 1.5 سال پہلے الیکشن کمپین دے وچ لکھو ڈیر یونین کونسل، شیپورہ یونین کونسل سردار صاحب نے پیدل چل کے ساری وزٹ کی تھی، نال سہیل بھائی کی تھی. الحمدللہ آج جو وقت آ گیا ہے، کسی تو اگلے وعدے کیتے سن
ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਟਾਇਰ ਰਫੇ ਦਾ ਫੰਡ ਲਖੋੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੂਈਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਬਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ सरदार साहब ने भी गौर किया है इंशाअल्लाह ताला जो दा बेहतर हल होएगा अल्लाह ने भी दो कमरा से भी मैं सिर्फ एक चीज अलानी इतने खड़े होकर सिर्फ कहूंगा इलेक्शन दौर पीटीआई गवर्नमेंट काफी जमाता ने उंगलियां उठाई सन आज तो पहले SLK एसडी काउंसिल कोई नहीं कुछ हो सके साड़ी लखोड़ा ने कौन सा मेरे पास आदा सी इतने काम आज तो पहले कभी भी नहीं सुने इवन के जो साड़ा इथों समधी इलाका है साड़ी मिला शुरू देने वो रोड भी इतने कुछ भी नहीं सन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो ठीक जून तक जुलाई तक तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹਿਲ ਜੋਗਲਬਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਬੜੇ ਸਪੀਚਾਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ जिस तरह असं काम करके दिखाने तुम भी दिखाओ शायद तुम्हारे पिछले लोग लग पैगे अल्लाह ताला तुहानू भी हिदायत दे सानू भी दे आमीन बाकी तुहाडा शुक्रिया तुहाडी मोहब्बतां दा तुहाडा आउण दा शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम ज़हीर शौकत भट्ट साहब अपने ख्यालात का इजहार किया मैं आने वाले ना इस वास्ते नहीं लै रहा कि नाम लैन लगा तो लंबी लिस्ट है किसी दोस्त का नाम रह गया फिर गिला बन जाएगा मैं तमाम दोस्तों और खसूसन गुलशन नूर वालियां का शुक्रिया अदा करांगा जिन्होंने अज साडी मेज़बानी की और जितने मेरे दोस्त मियाँ टाउन तो चुकिया तो ज़ारा पीर तो नबील टाउन तो शरीफपुरे तो लखो डैर तो जितों जितों तशरीफ लाए मैं सारे का तह दिल तो मशकूर और शुक्रिया अदा करना तो दोस्तों मैं अपनी गल अगे बढ़ाउंदियां सरदार अयाज सादक साहब अगे फिर एक बड़ा शुक्रिया अदा करदे होया कि सरदार साहब लखो डैर की हिस्टरी 850 साल की है 850 साल की हिस्टरी लखो डैर की 850 साल च पहली दफा सरदार अयाज सादक और सुहेल शौकत भट्ट साहब इस हल्के च आए 850 साल के बाद अज जाके लखो डैर के काम मुकम्मल होए मैं समझना कि जिहड़ा इलेक्शन के उत्ते तुसी किरदार सारियां ने अदा किया और सरदार साहब और सुहेल शौकत भट्ट साहब नूं जितवा के तो भेजिया ते सुहेल शौकत भट्ट साहब अगर उस हालात के अंदर कच्चियां गलियां पानी खड़ा ना सीवरेज ना पानी ते इन्ने मसाइल के बावजूद अगर ये लखो डैर यूनियन काउंसिल सुहेल शौकत भट्ट साहब नूं और सरदार अयाज सादक साहब नूं इत्थों जितवा के भेजिया उस हालात च और अज अगर तुसी इत्थे एक काम करवाए ते इंशाअल्लाह मैं वादा करना अपने तमाम दोस्तों की तरफों पूरे इलाके की तरफों कि आइंदा तुहानूं वोट मंगण वास्ते आना नहीं पेगा तुहानूं घर बैठे पैगाम भेजांगे कि साडे ते तुहाडे एहसानात ने इस इलाके दे उत्ते ते तुहानूं वोटां वास्ते आउण दी जरूरत नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह वक्त लियाए ते अल्लाह ताला सारिआं नूं सलामत रखे ते अल्लाह मेहरबानी करेगा वक्त आएगा इंशाअल्लाह इहदा असीं फिर एहसान दा बदला फिर उतारांगे ते मैं दावत देंगा अपने कायद अपने बड़े भाई जनाब सरदार अयाज सादक साहब नूं कि वो तशरीफ लियाउण और अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार करें जनाब अयाज सादक साहब
सरदार या सादत जिंदाबाद, असरार बख्श साहब जिंदाबाद, ज़हब शगल बख्श जिंदाबाद। जनाब अयाज सादक साहब। पीछे आया थोड़ा पीछे थोड़ा मेरे सर हो गया छोटे हो गया भाई सोहेब भट्ट साहब, एक मिनट सोहेल साहब ने भी तशरीफ लाई थी, आगे थोड़ा मगर उनको आप जानते हैं जब से वजीर बने हैं तो वो पूरे पंजाब के दौरे भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ कामों में CM साहबा का हाथ बटा रहे हैं। तो आज ज़ोएब साहब अपनी नुमाइंदगी सोहेल साहब की और मेरी भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब मेरे भाई, मैं इनका कायद नहीं, मैं भाई हूँ। इसरार भट्ट साहब बार बार मुझे कायद बनाते हैं, भाई वाला रिश्ता पक्का माशाल्लाह होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मोहतरम कैसर भट्ट साहब, मोहतरम मेज़बान इरफान साहब, साजिद जटोल साहब, बाबर साहब, आमिर जट साहब, जल्लो वाले मियां रमज़ान साहब, शफकत भट्ट साहब, चौधरी अरशद साहब, मलिक असगर साहब। अगर कोई रह गया नाम तो फिर इसरार साहब को पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। हम सब मिल के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से सुहेल शौकत भट्ट साहब ने जो CM पंजाब साहिबा को इस इलाके की स्कीमें दी, उसमें इलेक्शन के दौरान तो इसरार भट्ट साहब यही फरमाते थे, ये हालात देखें, उनको भी दुख था, सुहेल भाई को भी, बेटे को भी दुख था, हमें भी दुख था कि जिन हालात में आप लोग रह रहे थे ये लाहौर शहर के अंदर मुनासिब नहीं था। अल्लाह ताला ने हमारी नीयत और कोशिश देखी और CM साहिबा ने जितना फंड इस NA 120 को दिया है शायद पूरे पंजाब में किसी को ना मिला हो। जिरेला पंजाब जिरेला पंजाब। और आप सब जानते हैं कि मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद, उनकी भी नजर करम मेरे ऊपर बहुत होती है और उनका भी ये कहना कि तुम्हारे हलके में कोई गली कच्ची ना रह जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और हमारी जिम्मेदारी भी है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से 77 करोड़ रुपए से इस इलाके में काम होना है माशाल्लाह 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 175 माशाल्लाह। अगर आप गिनना शुरू करें 1 2 3 4 तो 175 तक बड़ा वक्त लगता है। 175 वो गलियां जिस तरह इसरार साहब ने अभी फरमाया कि यहाँ पहले काम नहीं हुआ, जब ये बन जाएंगी, मुकम्मल हो जाएंगी, तो मुझे रास्ते में इसरार भट्ट साहब कह रहे थे कि अगर ये पेरिस ना लगा तो मजा नहीं आएगा। और ये इंशाअल्लाह हर सड़क सीवरेज बन गया, आपका सीवरेज ऑलरेडी डल रहा है, कुछ जगहों पे यहाँ का मुकम्मल हो गया। और अब ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी हैं, ये भी तशरीफ लाए हैं। आपकी तरफ से मैं एक वादा कर रहा हूँ कि अगर कोई गली रह गई तो वो भी इंशाल्लाह पूरी की जाएगी इंशाल्लाह। हमें जो फंड मखसूस किया गया था यहाँ के लिए, इन 175 गलियों के लिए, वो 77 करोड़ था। हमारे पास 20 करोड़ की बचत हुई है ई टेंडरिंग की वजह से, और वो 20 करोड़ भी इन्हीं इलाकों में लगेगा इंशाअल्लाह ताला।